عليكم. السلام عليكم جميعا. Bon, on va dans la deuxième vidéo de la série des vidéos de la mécanique du point matériel. On commence le premier chapitre de la cinématique du point matériel. Donc, je fais les coordonnées cartésiennes. Alors, les coordonnées cartésiennes, هما les coordonnées que tu peux trouver في الباكالوريا. Alors, les coordonnées cartésiennes, هذا هو le repère ديالنا. Bien sûr, O, X, Y, Z. Alors, la base des coordonnées cartésiennes, تقدر تكون هي I, G, I, G, K, ou bien EX, EY, EZ, ou bien UX, UY, UZ. Alors كل كتاب وشنو كتلقاو فيه، كل كتاب وكل كور كتلقاو فيه هاد لا باز هادي بالنسبه لي كوردوني كارتيزيان، سوا اي جي كا. هادو سو سون دي فيكتور يونيتير. دابا نقول لكم شنو هي فيكتور يونيتير. هادي اي، هادي جي، هادي كا. سي كلير. هادو سو سون دي فيكتور يونيتير، سي دير لا نورم ديالهم ديال اي est égal à, pardon, la norme de i, vecteur i est égal à 1, et la norme de j est égale à 1, ainsi de suite. D'accord, c'est ça. ده هو المعنى ديال الفيكتور يونيتير. يعني تقدر تلقى اي جي كا، تقدر تلقى او اكس هنا، او واي هنا، او زد هنا، تقدر تلقى او اكس، او واي، او زد. Ça marche. Alors d'abord, on a précisé maintenant les coordonnées, eh bien la base des coordonnées cartésiennes. D'abord, on a le vecteur position OM. On a le vecteur position OM. Ça marche. Alors pour cela, on va considérer le point M, notre mobile, Diana, ou le coordonnée, le point matériel M. Alors OM, c'est la distance entre O et M. ولكن غنديرو ان فيكتور باش نقولو le vecteur position OM. Alors le vecteur position OM في les coordonnées كما كتعرفوا في les coordonnées cartésiennes خصنا نديرو les projections. اول حاجه خصني ندير les projections في le plan OXY. يعني غتعطيني هنايا البروجيكسيون ديالي هنا غتعطيني X ديال le point M. Ça marche. La projection sur Y غتعطيني Y sur le point M, et la projection sur Z, Z suivant M. Il y a trois axes, trois projections, et trois composantes du vecteur OM. Alors OM, c'est OM d'abord. OM c'est la projection de M suivant l'axe X, ولكن suivant le vecteur unitaire ديالي I. يعني تكون XM suivant I plus projection sur Y اللي هي YM suivant J plus la projection sur Z اللي هي ZM suivant K. Ça marche. هادو les composants ديال le vecteur position OM. متفقين. Bon, jusqu'à maintenant on est d'accord. كلشي باين واضح. Alors دابا بقينا فيكتور بوزيسيون، غندوزو الفيكتور فيتاس. الفيكتور فيتاس قلنا في لا فيديو اللي فاتت باغ ديفينيسيون اشنا هي، سي لا ديريفي ديال الفيكتور بوزيسيون او ام سور دي تي بارابور او روبير. شنو روبير خدامين فيه؟ هو هذا ار، هذا روبير كارتيزيان. سي كلير. هو ديريفي ديال ليكسبرسيون. نبداو نديريفيو هذه هي دي اكس M sur dt suivant I plus xm dérivé de I sur dt plus dérivé de y de m sur dt par rapport au temps plus suivant j plus, d'accord, plus dérivé de y pardon de m dérivé de j sur dt toujours par rapport au R, plus dérivé de Z de M sur dt, suivant K, et dérivé de plus Z de M, dérivé de K sur dt. Alors, كما كنشوفوا I, IJ, IK
malhom. Ce sont des vecteurs unitaires fixes, bien sûr. Alors, il a dit fixe dans R. Dans R. Qui met sur le repère d'IL, I, G, K. هادو fixe, هنا ما كيتحركوش. Alors, dérivés ديالهم, ce sont des vecteurs unitaires, ce sont des vecteurs fixes. D'accord? C'est une base orthonormée directe. Alors, leur dérivée par rapport au référentiel R est égal à 0. Alors, automatiquement, d'accord? Automatiquement, les dérivés, هادي مشات 0, هادي مشات 0, وهادي مشات 0. شنو يبقى ليا؟ يبقى لي juste هاد لي termes هادو. Ça marche. Alors, le vecteur vitesse devient alors V M2 par rapport à R est égal. C'est dx sur dt, dxm sur dt suivant I plus dy de m sur dt, toujours par rapport à notre repère. Notre repère, d'accord? G plus dz de m sur dt par rapport à notre référentiel suivant K. Alors, نقدروا نشونجيو هذه dx sur dt هي x point, هاد y sur dt هي y point. هاد point اش كتعني ليا؟ كتعني ليا الديريفي ديال هذاك ديال ديك لا grandeur. C'est clair? Alors vecteur vitesse devient pardon هادي غنحتاجوها دابا شويه خليوها في الجنب. Alors vecteur vitesse m par rapport à r, il y a x point m suivant i plus y point de m suivant j plus z zm. انا درت z درت ليها بحال هكا ماجيسكول, بغا نكتبها ماجيسكول. داكور, نحسب هادي ونكتب z ماجيسكول ديالي zm suivant k. هذا هو الفيكتور فيتاس ديالي. اش باقي ليا؟ باقي ليا فيكتور اكسيليراسيون غاما. الوغ غاما par définition اشنا هي باردون سميناها ا في لا بروميير فيديو. الوغ نبقاو نقولوا لها ا. L'accélération a de point 1 par rapport à r, par définition, c'est la dérivée de vecteur vitesse m par rapport à r sur dt. C'est la dérivée seconde de vecteur position m par rapport à t, par rapport à r, bien sûr. Alors, on a déjà trouvé le vecteur vitesse. Alors, a, m sur par rapport à r, c'est dérivé au carré de xm sur dt carré par rapport à r suivant, toujours suivant vecteur unitaire i plus dérivée seconde ym sur dt au carré par rapport à r suivant g plus dérivée au carré zm sur dt dérivée seconde de z par rapport à t suivant k. Ça marche. Alors, on peut noter aussi la dérivée seconde comme x de point de m, et pour la dérivée seconde de y par rapport au temps, c'est y de point de m, et dz dérivée seconde de z, c'est z de point bien sûr de m. Alors finalement, l'expression de l'accélération devient a de m par rapport à r, c'est x de point m suivant i plus y de point m suivant j plus z de point m suivant k. Très bien. باقي لنا vecteur déplacement élémentaire. Alors pour le vecteur déplacement élémentaire نخدمو بهاد الشيما هادي. alors tu peux معايا في هاد الشيما. alors هنايا déplacement يعني هاد m كانت هنا, d'accord, وديبلاصات لهنا. alors باش كديبلاصا لو بوين m في هاد لو روبير هذا من هاد البلاصه لهاد البلاصه, alors x كتفاريي بواحد دي دو اكس سون بحال هكا, باردون هي هاديك, وكتفاريي سولون y بواحد دي y, وكتفاريي سولون z بواحد دي دو z. الا بان لك alors اش كتفورما هي كتفورما واحد
le cube. C'est clair? Les codes ديالو الاولى هاد دي x et دي y et دي z. Alors DOM هو dx. dx suivant h, suivant i plus dy suivant j plus dz suivant k. كان غيقول لي يا استاذ مين في هاد اي و جي كا مكاينينش هنا. اش قلت لكم قبيله في البدايه ديال الفيديو ان او اكس تقدر تلقى او اكس، تقدر تلقى اي، تقدر تلقى يو اكس. حتى هنا فهاد بالنسبه لاو زد حتى هي تقدر تلقى فيها بليزيور نوتاسيون. تقدر تلقى هنايا جي كا باردون، تقدر تلقى يو زد. و بور او اكس حتى هي تقدر تلقى اي، تقدر تلقى يو اكس. هاد لي فيكتور يونيتير كتحطهم هنا. داكوغ. كما كنشوفوا ان لو بوين ام باش دار ان بتي ديبلاسمون من هاد لوندغوا لهنايا. اكس فاريات بواحد دي اكس حطينا هنا، و ايغريك بواحد دي ايغريك، و زد بواحد دي زد. وحصلنا على هاد كيتسمى لو فيكتور déplacement élémentaire, bien sûr, toujours dans le cas des coordonnées cartésiennes. C'est clair? حنا سالينا لا فيديو ديالنا، نتسناو نتلاقاو في لا فيديو الجايه اللي غنديرو فيها les coordonnées polaires. Voilà, نديرو les coordonnées polaires. Après on va faire les coordonnées cartésiennes. Merci pour votre attention et n'oubliez pas d'abonner dans la chaîne et au revoir.